पूरा वीडियो कॉल विपद कारवे जाऊं समरण तेजन महाघर बंधन रुपिता बहन माँ सर्वस्वानी माँ माँ गाली सुनी पार से गर्व सही नहीं पारे मोरा थाने हमारा तो जाए बार बार यार हनुमान मुंडो हनुमान मुंडो हमर दिल कोनी खाई छे गादी के हनुमान मुंडो केदा के छे हनुमान बार बार काम छोड़ बाबा भानुमती यार अजुआ राखो ले साइड करा था ए बेला टिक जा ए बेला बाहर जा रे मसाला पूरा के बुआ भारी मुंडो नहीं भाईरा पिटाता वो फकुजन बा नहीं फकुजन पिटाता बोल पिटाता बेटा ठकी देले बाहर जा रे बोले काउरी काम चंडीगढ़ में भानुमती देखो छुआ माने चोल गुड़ा टोना गुड़ी उठाइन दे बनाल तमर घर के जेके त बाबा सुने पारो सररा उठावा बोला कि जो 50 टका दे बना सुने तो ओए उड़ो बेटा ठकी देले पिटाता वर्षा रे भिजु छ हैं कोन के ना
मछली है ना काय म्हणून देबो ओ दत्ता बांध दसे हां हां बांध दसे पता जाना कर्म करना आने बाहेर बा काय में भरी दिले भरी दिले ओम कमरा तोरा पल्ला राखा कपू जन बा आठ बोला बा कपू जन आने बाहेर ओम तब भीतर भरी दिले ना देखता खाना रहा सात वर्ष थोड़े चाहिए लास्ट जमीन है ले ओ नाम बदल जाम बदल मैं सीख जा बुढ़ार मन तो छाड़ू कि नहीं छाड़ू मोर काजू ओ भैया हाँ कहां भैया हाँ आम पत्तर जाम पत्तर हाँ सारे दिन शर्म मोर कहां जाओ तोरा झागे भोटे जा टूटे जा जाना ताती घाट के जा हां महापुर बोले ना हां रखी ने ताके महापुर बोले ना ओ बादल भाषा बोलपुर छाड़ू कि नहीं छाड़ू मोर काजू सारे रहला ना रहला गोगावा हारू नहीं जानती नहीं जाई हां बुला नहीं का बेजी मोरामा बेजी मोराला जीवा मोरामा बेजी हंदाला गुटा जिनिस करो तमा सब हाथ जोड़ी के रहरे बोल पका मुई मां के देखाई दे हां तारपरे बेजी मोरामा हरि हरि बोल लास्ट आई है ये मान लग में बेले बेले खाई गिर किन रुचा सब देखो जो लान कोनी तो मां के यार ने बता कथाने प्रमाण आ देखो ये मां तो संदे कर दर्शन कर ले देख लिए नहीं कर चाचा बोले रो आउला रे चाचा बोली रो हाथ चिन्ह धरी गिरी बाटा गला हते मुया छे ए बेटी बेटा पकड़ जगह भैया भैया भैया
Dadan dadan. Nah, ini. Gimana? Ini dia. Oke gimana? Aku udah kali juga. Kali mana di bagus ya? এটা কাহে আছে মশলা যেটা পড়ছে না দেখো তুমি না খাবা দেখো তুমি না খাবা কাহে আছে হ্যাঁ সব জানি তুই জানো তো দেখ জানো ছ বলে পারবো তো হতাইছে আর না পারবো বলে নাইছে তোরা কে মই কেনতা দিছি না পাল্লা হই দিছি কেনে পাল্লা হই কর তুই কে আমরা পারবো কে নিজে বলছিস জায়গা রাখিছো হ্যাঁ ওটা দেখ কুকুরা তোরা অন্ডা দিছে কুটে রাখা মই সুড় হালা না দেবি হ্যাঁ ওরা পারবো তো তুই ইলো হ্যাঁ এটা ছাড় পিলা লাগি হ্যাঁ বজরা বজা উঠানি বজা কাই যে দেউছো তাহাকে এটা কে দেবি এটা সিধা উঠা বজা ইলো হে কেতে থর মতে ঝুকাই যে পচরা তুই তাহাকে দেবে দেবে বলছো না তো তুমি ঝুকাইছি সে বসে সারবারা স্কুল গলা দেমি দেমি গলা সারবারা স্কুলে গলা তুই নাই যাবো আগো বলে সে যাবে কত তুই সে কেটা বার কল্পনা করছে পেট পিনা করে ধরো দেমি যাবো বলে কোনটা কালকে দেবা আগে দিন আগে দেবো সেটা কালকে দেবা দেখ এন্টা বসা যদি খাতা ছিল ধরে নিয়ে আসবা না তোমার আমাদের তুই চিপি না যাবো তো দেখ হে ছুয়া খাতাকে যদি ছুয়াটে নে হবা বলে তার খাতাকে ছুয়াটে হবা বলে মোর সঙ্গে ধরে নিয়ে আবা বুঝলো যা বন্ধ করো দিন অসুচে বিদেশি তো বুধু পয়সা वाला হইছে গো সকাল বেলা তার খানা কান আছে তারা পয়সা খরচা করবার মতে মা বলে কেন মানে যে মই তার কথা শুনবি হাতে মন হতা আউজে ইনো यार কে শুনবা কো সেটা কথা চুন্না হইছে উসো পয়সা কলা কা কেন দাও ছাড়া জানছো সিধা করে যাব জুর খাকে হ্যাঁ চাপর ওরে পথর টান হ্যাঁ বুঝলো হ্যাঁ সব পথর চুলি পকাই দেব হ্যাঁ রড রড করবা জোর করে তুই জলু থবা কেনে হ্যাঁ হেদার প্যান্ট খুলি দেব আর কি যা চাপি দেব চল পড়বে সর দাও পুরা আদে মুজিমি না না চকলেট ছোলা বিলা